प्रकार प्रतियोगिता जथा कि गीत नृत्य भाषण इत्यादि प्रतियोगिता होता जार आज पुरस्कार वितरण हम शिशु विकास स्कूल स्वाधीनता पालन उपलक्षे आज अनेक छात्र छात्री संगे विषयार सौभाग्य अर्जन कले बहुत आनंद लगे एवं छोट छोट पिला विभिन्न प्रकार खेल कौतुक संगीत एवं वक्तृता आदि देखी मनर रूप मोर बहुत शिहरण सृष्टि है यही मैंने देशर भविष्य आम काली नथिलु ये देश को बढ़े कि जो स्कूल संस्कार देखिली जो प्रकार भारतीयता देखिली जो प्रकार गोटे राष्ट्रवादी संस्कार देखिली पिला जो पाठन पढ़ाऊँ निश्चित भाव में आम परंपरा को बहुत खाप खुआई भारी भल लगे भाविली कि इन ही प्रकृतर आमर भारतीयता को देश जोटा कहते देश प्रेमी को निश्चित उज्जवल कर भविष्य ମୁଁ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ପଟିଆର 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସାହୁ ଅଟେ। ଆଜି 80ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ସକାଳ 6ଟାରୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସି ପ୍ୟାରେଡ୍ କଲୁ ଏବଂ ପ୍ୟାରେଡ୍ କରି ଆସିବା ପରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ବକ୍ତୃତା ଶୁଣି ଆମେ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତର ଦିଗଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛୁ। ଆମେ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ ପାଳନ କରି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ସୁମନ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ମୁଁ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ପଟିଆରେ ପଢ଼ୁଛି। ଆଜି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 80ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଆମ ସ୍କୁଲର ସ୍ମୃତିରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲିପିବଦ୍ଧ ରହିଛି। ଆଜି 80ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତରତାର କାମନା କରୁଛି। भगवान समस्त आशीर्वाद करें समस्त मंगल रही देश सुरक्षित रहे आगामी दिन भविष्य मान देश प्रति देश सेवा करते ये समस्त निवेदन। खबर कागज न्यूज अपडेट सबुकिछि आपणक हाथ मुठे कलिंग विकास एवं कलिंग विकास लाइव ओम टीवी कलिंग विकास ओम टीवी कलिंग विकास आपणक सेवा।